Sige lang. Tayo niyo po. Hindi yan kalalabas eh, hindi yan kalalabas. Tayo niyo yung yung huli ko. Ayun na. Huli Ayun na. na. Ay na, huli oh. Balik Ano yan. ba, balik. Ay, hindi na makapalik. Hindi na Hop. makapalik. Yan yung na yan. Hop. Hindi yan lalabas. Patay ulit yan. Hindi yan lalabas. Clear tayo. Buy time lang. Yan yung sila. Sino yung nasa labas? Sino yung nasa labas? Si Ray ko yan? So yan. Ano na? Tara, clear natin muna. Pinapaas na lang tayo na ito ah. Pinapaas na lang tayo na ito. Okay lang yan. Ayan na sila. Ayun na, slash. Ready? 3, 2, 1, huli. Pre, dismount nyo. Lamang tayo, Ayan, silent lamang tayo. Sige. Huwag yan ang paano yan. Pro-lealer. Healer. Nice. Healer, guys, healer. Para atakin nila. Wala akong pangmarka. Silence yan, silence. Ingat guys ha, ingat ha. Careful. Healer. Ito to, airborne oh. Yun, ubos. Ayan, huli. Yan, pre. Ubus yan. Ito. Tatakbihin na, Healer. Nila, binabrol mo. Sige, mga Tayo doon. Okay. Patay na. Huli. Patay. Silence. Silence yan, silence. Healer. Ayan, patay na healer. Sige, ano? Ayan na, patay na. Ayun yan, iwan nyo muna. Iwan nyo muna. Patay na, guys. Palot. Ganun lang. Iyan niya silang pumasok, guys. Lamang tayo. Naka, ano sila ng mobs. Namatay Sila ako. na-